السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں ایک ڈرامہ جو لکھا ہے ولیم شیکسپیئر نے. ڈرامہ کا نام ہے دا مرچنٹ آف وینس. دا مرچنٹ آف وینس. اور اس کو ایبریج کیا ہے, شارٹ کیا ہے, ہمارے لیے ٹھیک بنایا ہے ایک انگلش ایسیسٹ جس کا نام ہے چارلز لینڈ. Actually, the drama has been written by William Shakespeare. اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بہت ڈسکس کیا ہے. آج ہم اسی کو آگے پڑھائیں گے. تو ہمارے جو اس ڈرامہ کے مین کریکٹرز ہیں, سب سے پہلے ایک ہوتا ہے کرسچین مرچنٹ جس کا نام ہے اینٹونیو. یہ ہیرو ہے ڈرامہ کا. اس کا ایک اینیمی ہوتا ہے شیرلاک. یہ ڈرامہ کا ولن ہے. یہ ایک جیو ہے. یہ ایک یہودی سوداگر ہے. یہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے زیادہ سود پہ. یہ ہم نے پڑھا پہلے ہی. یہ جو ہوتا ہے یہ ایک کرسچین مرچنٹ ہے. بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. لوگوں کو پیسے دیتا ہے بنا سود کے اور واپس بھی لیتا ہے بڑے آسان طریقے سے. لیکن یہ جو ہے یہ پیسہ لیتا ہے, شیرلاک جو ہے پیسہ لیتا ہے واپس بڑے سختی سے لیتا ہے واپس. اور اس کے بعد اینٹونیو کا ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیسونیو. اس بیسونیو کی ہوتی ہے ایک گرل فرینڈ جس کو پرپوز کرنے کے لیے جاتا ہے. اس کا نام ہوتا ہے پورشیا. اس میں ایک وکیل ہے جس کا نام ہے بلیریو. اس کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر بالتھیسر. اور ایک ہوتی ہے اس کی میڈ, اس کی پورشیا کی, جس کا نام ہوتا ہے نریسا. یہ ہمارے ڈرامہ کے مین کریکٹرز ہیں. ہم لوگوں نے پڑھا پچھلے لیسن میں جو اینٹونیو ہے اس نے اپنا سارا مال لگایا ہے اپنے بزنس میں. اس کا مال چلا گیا ہے سمندری راستے, کیونکہ بہت پرانا ڈرامہ ہے تب کی بات ہے. سمندری راستے گیا ہے دوسرے ممالک میں, وہاں سے آئے گا وہ بیچ کے مال, تو اس کو بہت پیسہ ملنے والا ہے. لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اس وقت. تو بیسونیو اس کے پاس آتا ہے, اس کا فرینڈ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے 3000 ڈکیٹ چاہیے. آئی وانٹ 3000 ڈکیٹس. یہ وہاں کی کرنسی ہے, طلائی کا سکہ ہوتا ہے. 3000 ڈکیٹ چاہیے مجھے, کیونکہ مجھے جانا ہے پیلمونٹ اس پورشیا کو پرپوز کرنے کے لیے. وہاں پہ اس کو بہت سے اچھے بندے پرپوز کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں سب سے اچھا دکھوں اور سب سے فٹ دکھوں اس کو, تو مجھے چاہیے پیسہ. لیکن اینٹونیو کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہوتا ہے. اب اینٹونیو سوچتا ہے دوست کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے, میرا بھی مال واپس آئے گا, مجھے پیسہ بہت ملنے والا ہے, لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اب اس نے سوچا کیوں نہ میں اسی جو سے پیسہ لے لوں, اسی یہودی سے پیسہ لے لوں جس کو میں ہر وقت ایکسچینج پہ جب بھی ہم ملتے ہیں میں اس کو بہت لعنت ملامت کرتا ہوں کیونکہ یہ اچھا بندہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہتا ہے چلو میں جاؤں گا, اس کو بولوں گا میں بھی آپ کو انٹرسٹ دوں گا, آپ سود پہ دے دو لوگوں کو پیسہ, مجھے بھی سود پہ پیسہ چاہیے, میں بھی سود پہ آپ کو پیسہ, میں بھی آپ کو سود واپس دوں گا پھر پیسے کا. تو یہ دونوں چلے جاتے ہیں, بیسونیو اور اینٹونیو جاتے ہیں شیرلاک کے پاس پیسہ لینے کے لیے. اب وہاں پہ کیا کون سی ڈسکشن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, اب ہمیں آج یہی پڑھنا ہے آگے. ہاں. On this Sherlock thought within himself, if I can once catch him on the hip, I'll feed fat the ancient grudge I bear him. He hates our Jewish nation. He lends out money greats, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he calls interest. Cursed be my tribe if I forgive him. اب اینٹونیو نے, اس مرچنٹ نے شیرلاک سے کہا مجھے چاہیے 3000 ڈکیٹ, مجھے اپنے دوست کی مدد کرنی ہے. اب شیرلاک نے خود ہی سوچا, اپنے اندر سوچنے لگا. اس کو کچھ نہیں بولتا ہے, اینٹونیو کو واپس کچھ نہیں بولتا ہے, صرف خود ہی اندر پوائنٹ پانس میں سوچا. کیا سوچتا ہے, ہاں آج اگر میں نے اس کو پکڑ لیا, آج اگر میں یہ اتھس مز اصل پٲٹھۍ روٹ, آج اگر یہ پھسیو, یہ آو میٲنِس جالس مز, if I will catch him by the hip, اگر میں نے آج اس کو ٹھیک سے پکڑا, اگر میں آج سیود پٲٹھۍ روٹ, then جو میں نے آج تک جیلا ہے میں اس سب کی بڑاس نکالوں گا. I will curse that. مجھے موقع آیا آج, یہ میرے پاس خود پھنسنے کے لیے آیا ہے, کیوں نہ میں آج
वो सब इससे निकालो. और जब भी हम लोग मिलते हैं, ये हर बार जो भी मैं सौदा करता हूँ, यानी जो भी मैं कमाता हूँ, उसकी बहुत मुखालिफत करता है. ये रेल्स एट मी, ये बहुत मुखालिफत करता है मेरी वहाँ पे. और जो भी मैं कमाता हूँ उसको ये इंटरेस्ट समझता है, बट दैट्स नॉट इंटरेस्ट. मुझे लगता है मैं वो बिजनेस करता हूँ. ये बोलता है नहीं, आप सूद लेते हो लोगों से. कर्सड बी माय ट्राइब, लानत हो मेरी जात पे अगर मैंने इससे बदला नहीं लिया. कर्सड बी माय ट्राइब. हाँ, तेल छुस न यहूद की अगर मैं अमिस आज वापस आज बदला हम. आई विल टेक रिवेंज. आज मुझे मौका मिला, मैं इससे बदला लूंगा ही लूंगा. Antonio, finding he was musing within himself and did not answer and being impatient for the money, he said. अब एंटोनियो जो था, इसको जल्दी थी पैसों की, इसको दोस्त को मदद करनी थी. एंटोनियो ने सोचा ये जीव मुझे वापस कोई जवाब नहीं बोल रहा है, तो क्यों ये अब सोचने लगा. इसने कहा इससे ये कुछ अंदर ही अंदर बोल रहा है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए. अब ये बेचारा इम्पेशेंट हो रहा है, यानी ये उतावला गसान. यह दपान बेहतर से जल्दी अमिस वन मे जल्दी जल्दी पोस, मे ईज फुर्सत कि बह मुझसे प्यार में. उसने कहा शैलाक, डू यू हियर, विल यू लैंड द मनी. ओ शैलाक, क्या कह रहे हो आप, खुद से कुछ बातें कर रहे हो. पैसा दोगे कि नहीं दोगे, बस मुझे जवाब चाहिए. समान से देखा मैं पोस कि कहें देखने पोस पन्ने से मदद करने में. इफ यू विल लैंड मनी देन लैंड इट. अगर देखे तेल मन सुधी क्या कर. टू दिस क्वेश्चन द ज्यू रिप्लाइड. अब यहूदी है, ये बेचारा फंसा हुआ है और ये बड़ा शाकिर है, शैतान किस्म का आदमी है. ये इसने कहा, अब इसने जवाब दिया. क्या कहा, कशिर पे वन दपान यह सही कत गस वन दाव इत. इस वक्त इसको लगा कि मेरा अब मौका आया है, मैं सब कुछ बदला लूंगा, सब कुछ बताऊंगा. क्या कहा इसने, Signor Antonio, on the realtor many a time you often you have railed at me about my monies and my usuries, and I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of all our tribe. And then you have called me unbelievable, cutthroat dog, and spit upon my Jewish garment, and spurred at me with your foot as if I was a cur. Well, then it now appears you need my help, and you come to me and say, Sherlock, lend me monies. Has it done money? Is it possible a car should lend 3,000 ducats? Shall I bend low and say, yes, sir, you spit upon me on Wednesday last. Another time you called me dog, and for these courtesies I am to lend you monies? हाँ, देखिए अब यहूदी ने कैसा जवाब दिया. यहूदी क्या बोलता है, सिग्न्योर एंटोनियो, मोहतरम एंटोनियो साहब, आप क्या बोल रहे हैं. हम जब भी मिलते हैं आप मुझ पे लानत मलामत करते हैं. हम जब भी मिलते हैं यतन तेज समखाचे, यतन तेज एक्सचेंज पर समखाचे, आप वहाँ पे सब सौदागरों के सामने मेरी लानत मलामत करते हैं. बुझे चूरी बेवान तक हमेशा करा फोन हाल. आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ते हैं, किसी बात का नहीं छोड़ते हैं, और आप वहाँ पे मुझे अपना पाँव दिखाते हो, उसमें बूट आवा था पान, और मुझे कटथ्रोट डॉग बोलते हो, मुझे कुत्ता बोलते हो. अब आप सुनिए, आज आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप मेरे पास आ गए, मुझे बताइए, कैन ए कार लैंड यू 3,000 ducats? क्या एक कुत्ता आपको 3,000 ducat दे सकता है? आप तो मुझे बार बार कुत्ता बोलते हो. क्या एक कुत्ता आपको 3,000 ducats दे सकता है? क्या एक कुत्ते के पास पैसा होता है? और आप समझते हैं कि आप बोलोगे जनाब आप आए, आपने बड़ी इज्जत की मेरी इस वक्त, क्योंकि आप खुद परेशान हैं और मैं आपके सामने ऐसे झुक जाऊंगा. आज तक मैंने वो सारा बर्दाश्त किया, क्योंकि हमारी कौम का, यहूदियों का ये एक अहम बात है कि हम लोग बर्दाश्त करते हैं, तब तक चुपचाप कुछ नहीं बोलते हैं जब तक न मौका है. और आप समझते हैं आप आज आए, मैं आपके सामने सर झुकाऊं और बोलूँ जनाब बोलिए कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, मैं तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ. क्या बात पनी जाए, तल शोटस करा जलालत, होन हाल करा, थोखलानत करा, मलामत करा. आज से बसान चाव को पन्ने मतलब खुद बह झुकाव कलत से ब्रोह कन, बह वन जनाब वन कत्या पोस जरूरत, वन जनाब क्या कर, क्या बसान पन्ने जाए, बह करा ती मा ती समझा. ओत्र कर बेजती, आज वन यह दलील. Antonio replied, I am as like to call you as so again, to spit on you again, and spurn you too. If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend,
but rather lent it to me as to an enemy, that if I break, you may with better face exact the penalty. अब एंटोनियो का जवाब सुनिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है. इसने क्या जवाब दिया? देखिए शैला, आप समझते हैं शायद आज मैं आपकी तारीफ करूंगा. मैं आज भी बोलता हूँ मुझे पैसे चाहिए आपसे. आप कुत्ते हो, मैं आप पे लानत मलामत करता हूँ, थूकता हूँ आपकी ज़ात पे, आपको जूता दिखाता हूँ, आपकी वही बेइज्जती करता हूँ फिर से. अगर आपको पैसे देने हैं तो दे दो, पैसे दो मुझे एक दोस्त के नाते नहीं, एक दुश्मन के नाते. और ये भी याद रखो, अगर मैंने वक्त पे पैसे वापस नहीं दिए तो जो आप चाहो वो आप पेनल्टी ले सकते हो मुझसे. ثم सन होत कि बमाव से वो या तक इज्जत करने वाले पन्नी मतलब खतर बने करे से इज्जत वकिस सु कत छे नि कि बकरे से वकिस से बेइज्जती बकरे वकिस से ठोकना बकरे वकिस से तम सु हाल से मगर चे अगर पोशी दिन से दे छप दम करे पाती से पेनल्टी आद गसी अगर वक्त पे वापस आके तेल हक से वापस नहीं. Why, look you, said Sheila, how you storm. I would be friends with you and have your love. I'll forget the shames you have put upon me. I'll supply your wants and take no interest for the money, for my money. यहूदी ने अब चाल चली, उसने बेस बदल दिया. तिकाज अकिस कस्म लूकन हुंद अ कस्म छ आसान युथि अमन छ आसान आदत अति छ उमन अख तरीक आसान कथ करस अति छ आसान ब्याक छ युहित खसलत इंसानस मज आसान. यह युहित खसलत छ इमिस दवान छुस. आपको क्या लगता है, आप क्यों जल्दी ये गुस्से होते हो, आप क्यों इतना शुरू करते हो? देखो, मैं आपके साथ फ्रेंड्स बनना चाहता हूँ, मैं आपके साथ दोस्त बनना चाहता हूँ. ठीक है, शरारत करा. I will lend you money and take no interest. No interest. Youth नफर यूस लूकन जबरदस्त इंटरेस्ट जबरदस्त सूद हो समा. ये फिर हम इस बदे में पोस बे हमें नहीं बचे इंटरेस्ट के. मैं आपसे कोई सूद नहीं लूँगा, बस आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ. बस पतम सोरे मुशरे बकर से दोस्ती. एक्चुअली चिमिस अंदर किन शैतान बसित ये यछा ये गोस कुल मन साल मीन से जालस मज यून पता हाव इस पनी शैतान में को शैतान निच अस्ति अंदर. This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Sherlock, still pretending kindness, and that all he did was to gain Antonio's love. Again said he would lend him 3,000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to a lair and there sign a marriage spot on a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. अब देखिए, यहूदी अपनी खसलत में वापस आ गया. फिर से उसने कहा, मैं आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता हूँ, मैं आपके साथ अच्छा रहना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं. दुगनी थे में ये कहा था ना, बहमने से इंटरेस्ट के बुश से दोस्तान ताल्लुका चम सन इस कि चम गस परेशान के बदे में पोस ची पोस जरूरत. बट आपको एक छोटा सा काम करना होगा. मेरा लकट मकट कैमरा साफ कर सूद वूद न कह चीज न कहें. एक्चुअली से गरज यह गोस में फसन लत तल कुन पे अमिस करहा पे जूय मे सूद मे जू जून बह नी मरती दफे सन ताकि बह बन पे पाने कर्ज. इसने क्या कहा, आप मेरे साथ आइए, हम एक वकील के पास जाएंगे, दे मे 3,000 डुकेट वही ये मे से वकील साहब निश. वहाँ पे आप एक एग्रीमेंट मेरे साथ साइन कीजिए. बॉन्ड एग्रीमेंट मे साइन. एग्रीमेंट्स में लिखो क्या, अगर न से वक्त पे पोस दी तेले युस जुर्मान गस फॉरफीट, जो इसका जुर्माना होगा वो क्या होगा. यानी हमें सूद के मगर मे वकील साहब निश तथ करो एग्रीमेंट. वहाँ पे हम लोग एग्रीमेंट करें. एग्रीमेंट में लिखेंगे अगर आपने पैसा वापस वक्त पे नहीं दिया, सूद नहीं, मुझे सूद नहीं चाहिए, मुझे फिर पैसा भी नहीं चाहिए, बस चाहिए क्या, वहाँ पे आप एग्रीमेंट पे लिखिए अगर पैसा वक्त पे नहीं मिला तो मैं यानी शैलॉक जहाँ चाहूँ आपके जिस्म से 1 पाउंड फ्लैश काट सकूँ. यानी बह सको चन जिसम कुन त जाए 1 किलो खंड 1 पाउंड माज टिट कर अत पे एग्रीमेंट. यानी था टाइम कत टाइमस तक पोस वापस. अगर तथ टाइमस तक पोस दित वापस कह बह गन मजाज दिम लिखित वकील ब्रोह बह गन चन जिसम 1 पाउंड माज या तथ ये शैतानी में जहन युत जहन है. Content, said Antonio. I'll sign this bond and say there is much kindness in the Jew. Content. आप देखिए, ये बेचारा अपनी सादगी में था, ये फंसा इमसे जालस में. इसने कहा ठीक है, मैं मुतमईन हूँ. I am contented. मैं मुतमईन हूँ.
बस बुछ ठीक मैं प्रॉब्लम के चलो। और मैं आज देख रहा हूँ यार यहूदी में भी दिल होता है, यहूदी भी ऐसा सोच सकता है पैसा इसके बगैर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एंटोनियो को पता था कि मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास पैसा आएगा मैं उसको पैसा वापस दूंगा। Bassanio grew angry when he heard this. He begged Antonio not to risk his life by signing this strange bond, but Antonio was perfectly sure he ran no risk and cheerfully agreed to the penalty. As soon as the bond was signed and money was taken, Bassanio left for Belmont. Bassanio जो था, इसका दोस्त जो था, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, Bassanio उसने कहा अपने दोस्त से कि नहीं ऐसी रिस्क मत उठा मेरे लिए, आप जा रहे हो साइन करने के लिए, अगर पैसा वापस नहीं मिला वक्त पे तो ये आपके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काटेगा। क्यों इतना क्यों, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आप ये रिस्क मत उठाइए। बट एंटोनियो को मालूम था कि मेरा माल जो है वो जहाज़ों में चला गया, मुझे पैसा वक्त पर आएगा, क्योंकि इसने उतना टाइम रखा इसके लिए, तो मुझे माल वापस आएगा, पैसा वापस आएगा, मैं उसको अपना सारा पैसा वापस करूंगा, तो ये कोई खतरा ही नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं देना है, और ये माल गोश्त काटने की तो बात ही नहीं है, वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँचेगी। इसको पता था मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अब एंटोनियो ने अपने दोस्त के लिए ये रिस्क उठाई, उसने वो एग्रीमेंट साइन किया। जो ही एग्रीमेंट साइन हो गया, पैसे लिए गए, 3000 डुकेट उसने उठाए, अपने दोस्त को दिए। जो ही बेचारे ने 3000 डुकेट उठाए, वो चला गया और तो वहाँ से निकला और बेलमोंट के लिए चला गया अपनी उस पोर्शिया से मिलने के लिए। इंशाल्लाह रेस्ट विल बी डिस्कस्ड नेक्स्ट लेसन।